tam, kita nak tam. Kita nak, lah, bukain mata. Bukan mata. Geram kau kata. Dari abah. Mata narik keluar. Sasyo, bangun Sasyo. Bangun Sasyo. Bangun Sasyo, naik es krim. Naik es krim. Naik es krim. Bangun Sasyo. Bangun Sasyo. Ya kita nak tam. Bangun Mbak. Bangun Mbak. Bisa po. Naik es krim dah. Bisa po. Naik es krim dah. Wih. Tam. Tam. Bisa po, Tam. Tam. Tindog ya. Kita nak tam. Kita nak tam. Tam, kita nak tam. Nak tolong kau. Lah kita nak tam. Yan. Kita nak tam. Kita nak. Dahil tuloy sa to. Kung ano ang gamit yun. Ta. Tuloy ta. Ta. Tuloy ta ba? Yan. Ta. 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 Tuloy ta. Ha? Tuloy ta. Kita nak tam. Tuloy ta ba? Uy. Tam. Paano mo gamit to? Ta. Tuloy ta na. Uy. Mabiyaan ka ron. Mabiyaan ka. Kita nak tam. Ano? Kita nak tam. Kita nak. Yan. Uy. Ha? Kita nak siya? Si? Kita Ta. nak. Tuloy ta. Ha? Ah, si Papa. Ganun ba ba? Si Papa ni mo, wala mong kabat. Nasa respect. Okay. Ta. Tuloy ta. 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 Tuloy ta. Kita nak. Tuloy ta. Tuloy ta ba? peg. Kita nak peg. At tuloy ta. Uy, hello. Ta. Ba't na dito? Surprise. Ta. Uy, Paano yung bag? Paano yung bag? Isa na siya. Mata. Paano yung bag? Try mo bag, oh. Ta. Mata. Ta, tuloy ta. Abiyan, kamera ato kiyan. Pero ni. Kamera ato ni kiyan. Asla. Dali na yan. Sulod na dito. Tulog na. Sige. Patay, tulog. Biya anak ka. Ha? Lakaw na, lakaw na. Lakaw na. Isa mo na, be. Isa na, be. Under na. Bulmak. Isa mo na. Tudluan. Tudlo dito yun. Inam na bumuton eh. Isa mo na. Inam na bumuton. Okay. Oh, didik na maluk. Okay. Ito na ko ha. Mabalik na ko ha. Ito na ko, mabalik na ko tayo. Ay. Takarang ko yung ka. Lakaw na, kuyag na. Ta. Ito na yan.